हाय सांग मैंने पुनर्बार आपन को शुभ सकाल समस्त को आज गोटे नुआ ब्लॉग रे आरंभ करुच्ची। आज आम कथा टे पुरी मंदिर बाबद एवं इन सकाल मुझे तो जाऊँगी गाधे जस्ट आसिली पूजा सारिकी भात भात खाइबी कौन खाऊँ पखाड़ सागर कौन खाऊँ टे देखा हो सांग मैंने देखा कौन मुझे खाऊँ आलू आउ मिक्सचर आलू सीझा मिक्सचर ये माँ कर बड़ी आउ आमर भेंडी आलू तरकारी सोरिष मसला होगी आउटे रहा कालीर टे ताल पकुड़ी टे ये हूँ पखाड़ तो खाइबा खाइबा मत पखाड़ा सका गाधे आसला माने पखाड़ा खाइले मो मन पूरा दिन जाक शांति पखाड़ न खाइले दिन सारा भल लगे पखाड़ा भी सुस्थ खाद्य। हो चलतु खाइबा ये बड़ी भी आम घर तैयारी होता निज घरे नहीं मो माँ तैयारी करते आउ किसी रसुण आ कंचा लंका सबुदिन रसुण टी खाइबे भात सांगे रसुण टी कंचा रसुण टी चोबई खाइबे एटा प्रचुर परिमाण आंटी ऑक्सीडेंट थाए। हो खाइबा फास्ट चट्टी दब तुम टे चकटी दवा ताको भल कि लंका भल कि दली दब भात टे लंका मिसई दबा आउटे देखु आमर गोटे बाड़ी लेंबू ये लेंबूटा पूरा फुलटा चिपुड़ी देवे बासी पखाड़ा खाइले गोटे तार मजा अलग देखा माने आदिवासी लोक मैंने सबुदिन पखाड़ पेज बासी तोरानी एटा देहपाई बहुत भल आउ कंचा रसुण पे दलिदबा तार फ्लेवरटा गोटे अलग प्रकार हो सांग मैंने ताले मुझे आपको आज कहूली पुरी जगन्नाथ मंदिर बाबद आमर कोटी ओडियांकर मौड़मोड़ी 4.5 कोटी ओडियांकर बड़ ठाकुर जगन्नाथ बा जगतर नाथ जगन्नाथ बाबद किसी आम आज कथबार्ता हवा समस्ते आपड़ जानी आमर पुरी मंदिर तैयारी करथिले इंद्रद्युम्न देव एवं इंद्रद्युम्न देव मुख्य जगन्नाथ मंदिर को तैयारी करथिले किंतु ता पार्श्ववर्ती जो जिते छोट छोट मंदिर थिला ताकू तैयारी करथिले चोड़गंग देव किंतु कई लोक मध्य कहते चोड़गंग देव ताकू आरंभ करथिले नुहे मुख्य जगन्नाथ मंदिर को तैयारी करथिले आमर चोड़गंग देव किंतु जगन्नाथ मंदिर टाकू आरंभ करथिले इंद्रद्युम्न देव किंतु मुख्य मंदिर जो पार्श्व ठाकुराणी जो मंदिर अच्छी आमर जमी विश्वनाथ मंदिर से गुड़ाक आउ अलग जो लक्ष्मी मंदिर माँ विमलांकर मंदिर से मंदिर गुड़ाक भितर केतटा मंदिर चोड़गंग देव आरंभ करथिले। यही मंदिर आम जो पुरी जगन्नाथ मंदिर को आमर मादाला पांजी अनुसार प्रायतः 8 थर माने बहुत लोक मुख्यतः मुसलमान माने आम जगन्नाथ मंदिर को आक्रमण करपरि गोटे कला पहाड़ थरे जन गोटे मुस्लिम गोटे पठाण सी आक्रमण करथिला तेणु महाप्रभु विभिन्न विभिन्न जगार जाकि से समय सी आश्रय नहीं जाती जमती आमर कंटिन्यू नीलमाधव ठाकुर अच्छा आमर कोरापुटे बामन श्रीक्षेत्र अच्छी सेठी पाताली श्रीक्षेत्र कहुए से जगन्नाथ जाकि किसी दिन बास करती 1600 मसीह कलापहाड़ आम जगन्नाथ मंदिर को आक्रमण करथिला आम तो जगन्नाथंकर नीति एवं तो रिसेंटली जाइए रथयात्रा समस्ते आपड़ जाइए बुलापी जगन्नाथंकर रथयात्राटा माने विश्व प्रसिद्ध ताठू बड़ यात्रा आउ किछि नाही बड़ ठाकुर बड़ यात्रा आ जगन्नाथ मंदिर महात्म्य बहुत किछि आमे तो किछि अल्प किछि जानिछन्ति किंतु तार महात्म्य बहुत अधिका साधारणतः वैष्णव माने ही बेसी जगन्नाथ को पूजा करते कारण जगन्नाथ होउछन्ति विष्णुंकर रूप आमर 4टा धाम मध्य जगन्नाथ धाम गोटे धाम आमर जमी रहा द्वारिका धाम रामेश्वर धाम
बद्रीनाथ धाम ता मध्यରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ପୁରୀ ଧାମ। ଆମର ପୁରୀ ଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାହାର ମାନସିକ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି କରି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଇବା ଲଗେଇବା ପିନ୍ଧିବା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ସକାଳ ଭୋଗଟାକୁ ଆମର ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ସକାଳ ଧୂପ ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଖାଆନ୍ତି ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ତାପରେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ଲାଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ଧୂପ। ଏହି ଭାବରେ ଆମର ଖାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ 6 ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଇବାଟା ବହୁତ ମାନେ ଖାଇବା ଭଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଖାଇବା ଠାକୁର, ଖାଇବା ପ୍ରିୟ ଠାକୁର। ଖାଇବା ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁନା ଫୁନା କାନଫୁଲ, ଯେମିତି କାନଫୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବେକରେ ସୁନା, ହାତରେ ସୁନା ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିବେ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ପୋଷାକ ପ୍ରେମୀ, ଲଗେଇବା ଜିନିଷ ଲଗେଇବା ପ୍ରେମୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ତ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଚାରିଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି ପୁରୀରେ। ଲୋକଙ୍କର ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ସିନେରୀ ଫିନେରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣମାନେ ଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ପୁରୀ ଗଲା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବେ। କାରଣ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗୋଟେଇକି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପୁଣ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ଘରେ ଗୋଟେଇକି ଖାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇବେ, ଆଉ କାହାର ବି ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଥିବ ବି ସେଠି ଦେଖିବେ ହାତ ଲୋକ ନ ଧୋଇକି ଅଇଁଠା ବି ଖାଆନ୍ତି। ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନାଁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ମନ ଦେହ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଲାଗେ। କିଛି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ସବୁ ଦୁଃଖ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଶା ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରୀ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ହେଲେ ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବା ଭଣ୍ଡାର ଘରର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ। କାରଣ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଲୋକ କଥା ଅଛି। ଏହା ଲୋକ କଥା ନୁହେଁ, ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ତର୍କ କଲା ମାନେ ଭଗବାନ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରେଇ ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଥର ବି ଠାକୁର ହେଇଯିବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ଭଗବାନ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ସାହସ ଆସିବନି। ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ମନରେ ସାହସ, ବଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଭଗବାନ ଦେବେ। ହଉ, ଆଜି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯାହା ଜାଣିଛି ମୋ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କହିଲି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।